উনি লন্ডনের সুনামধন্য একজন নৃত্যশিল্পী, ওনার নাম হচ্ছে প্রেরণা মণ্ডল। আমি ওনাকে আহ্বান করছি মঞ্চে এসে ওনার পারফরমেন্স করার জন্য। ধন্যবাদ। সবাই একটা তালি দিবেন ওনার জন্য। সজোরে আসতে দিলে হয় না। নতুন বিয়ের ফুল, নতুন কানের দুল, বাঁধলো চোখে চুল, বেরিয়ে আনা सारे कोयले बनी है आज डाकिया, कुहू कुहू में चिट्ठियां पढ़े मजाकिया, मगा सनी धारा धनी सनी रे गवा गवा सनी सनी पा। कोयले बनी है आज डाकिया, कुहू कुहू में चिट्ठियां पढ़े मजाकिया, इन्हें कहो कि ना छुपाए किसने है लिखा, बताए उसकी आज मैं नजर उतार लूं। हे हो पियाली रे, हे हो दुलाली रे, हे हो पियाली रे, हे हो दुलाली रे। নতুন বিয়ের ফুল ফুটেছে, খালি পাখালি মনে আশা কোণে নতুন বিয়ের ফুল ফুটেছে। একটা তালি দিবেন সবাই ওনার জন্য। ধন্যবাদ।